लाल माथा का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। त्रिपुरा हास्तिनि मन्त्री प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहानि मानजाक मंबाय लाइथानाय कक्तिसाल खुमुलुंग बीजेपी बदलनि बखाक्ति बदल हामा पान्दा ख्लाइजाखा बदल हामा पान्दा पाइ हर आचुबसा सामं सित्रा तांनाय रकबाय बीजेपी बदलनि बाना बेनार सिचिक जाखा यासि सुरसामुं त्रिपुरा मथा बदलनि साखाव बाना बेनार सिचिक जाकमानि पार्टीमुं रक्साबै तांसल रादापुर थानाव मामला ख्लाइफेक्या बीजेपी रगनि आदंग लाइथानाय कक्तिसाल एडीसी सदर हाबान खुमुलुंग हास्तिनि मन्त्री प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा बीजेपी हास्ति काजको राज्यसभानि एमपी राजीव भट्टाचार्य त्रिपुरा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी हास्ते जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मानि मानजाक मुंबाय बदल हामा पान्दा ख्लाइजाखा बदल हामा पान्दा ख्लाइमुंनि बिसिंथै 113 फेमिलिनि 482 भोटार त्रिपुरा मथा बदल याकरे बीजेपीनि बाना रमखा तै बरगनो खाबाय लामसुगिना हामानि त्रिपुरा हास्तिनि मन्त्री प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा एडीसी सदर खबै गोरों आमचयो हापांग तंगनाय बीजेपी बदल लगनि बाना बेनार सिचिक जाखा सामक सित्रा तांनाय रबाय अ पार्टीमुंनो रक्साबै बीजेपी बदल यासि सुरका त्रिपुरा मथा बदलनि साखाव तांसल खुमुलुंग बानार बेनार सिचिकमानि पार्टीमुं रक्साबै दामबुरै चिचार जरानि बिसिंग गोरोंजाक रत्न रमनानि सानै रादापुर थानाव एसडीपीओ जिरानिया सुधीर कुमार बाई मालायै डेपुटेशन याफारका बीजेपीनि आदंग डेपुटेशन याफारथानियो तंग बीजेपी मान्दाय मंडल कासको ताकारजला मंडल कासको खबै कुबुनि जुदा जुदा बीजेपीनि आदंग नमस्कार মিডিয়া পার্সনকে তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন গতকালকে আমাদের এই খুমলুঙ্গে আমাদের রাজ্যের মাননীয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজি আমাদের খুমলুঙ্গে যে একটা বিরাট জনসভা এই জনসভাতে এসেছেন এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য উনি এসেছেন আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মাজি উনিও ছিলেন আমাদের এক্স এমপি পূর্ব ত্রিপুরা রেবতী ত্রিপুরা মহোদয় উনিও এসেছেন এবং আমাদের রাজ্যের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক ডক্টর বিপিন দেববর্মাজিও এসেছেন তো আমরা সবাই রাজনীতি যেহেতু আমরা করি আমরা সবাই একসাথে আমরা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির সৈন্য হয়ে আমরা যারা এসেছেন এই জায়গাতে সবাই আনন্দ বুক করে প্রায় 113 পরিবারের 482 জন ভোটার ত্রিপুরা মতার থেকে বিশেষ করে ত্রিপুরা মতার থেকে আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছে কিন্তু দেখা গেল রাত্রে দেখা গেল যে ত্রিপুরা মতার কিছু দুষ্কৃতকারীরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ফ্ল্যাগ ফেস্টুন থেকে শুরু করে সবকিছু কিন্তু নষ্ট করে দিয়েছে তো তার জন্য আমি বলতে চাই যারা এসব কাজের সাথে যুক্ত তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে অবিলম্বে যদি গ্রেফতার না করে কিন্তু আমাদের আন্দোলন কিন্তু জারি থাকবে আমরা 48 ঘন্টার কিন্তু আমরা সময় সীমা বেঁধে দিলাম আর এখন আমার সাথে আমাদের এসপি সাহেবের কথা হয়েছে এবং ওসিবাবুর সাথে কথা হয়েছে যেভাবে হোক কিন্তু অ্যারেস্ট করতে হবে কারণ গণতন্ত্র দেশে আপনি যারে পছন্দ করবেন আপনি করেন আমার পছন্দ মতো আমি করুন কিন্তু আপনি যে এভাবে যে ভারতীয় জনতা পার্টি যে নষ্ট করছে আপনারা জানেন কোন দলের নষ্ট করছে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি দলে বিজেপির যে পদ্মমার্কা ওই ফ্ল্যাগটাকে নষ্ট করেছে কে করেছে জানেন ত্রিপুরা মতার থেকে লোক করেছে নিশ্চয়ই তো উদাহরণ দেওয়ার কোনো মানে নাই ত্রিপুরা মতার থেকে কিছু দুষ্কৃতিকারীরা রাত্রেবেলা এলাকাতে এসেছেন থানাতে কোনো মামলা করা হয়েছে থানাতে মামলা করা হবে এখন করুন এই ফ্ল্যাগ যেহেতু তারা নষ্ট করেছে আমরা আবার আজকে সবাই একসাথে আমরা এসে লাগাইছি ফ্ল্যাগটা আমরা এই ফ্ল্যাগ ফেস্টুন লাগানোর পরে আমরা কিন্তু আবার রাতাপুর পিএসসি গিয়ে আমরা তাদের যারা এই কাজের সাথে যুক্ত তাদের নামে আমরা এফআইআর করব যে কিছুদিন আগে এখানে রিপোর্টার একজন রাতের বেলায় মারপিট করেছে ওনাকে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবে অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়টি নিয়ে তো গতকালকে এফআইআর হয়েছে নিশ্চয়ই যেভাবে আইনের প্রসেস আছে ওই প্রসেসের মাধ্যমে হবে কিন্তু যারা এই কাজের সাথে যুক্ত আমার মনে হয় এটা ঠিক ভালো হয়নি আর খুব সম্ভাবনা আমি শুনেছি 11টা থেকে 11:30টার দিকে ওই লোকটা এসেছে ওই লোকটা কে ছিল এটা আমাদের কাছে পরিচয় নাই তবে রাত্রে 11টা-12টার দিকে যদি কেউ আসে তাহলে নিশ্চয়ই ওই জায়গাতে মধ্যে কোনো না শুনছি নেশাগ্রস্তর মধ্যে আছে তো নেশাগ্রস্ত যদি হয়ে থাকে কেউ যদি ফ্ল্যাগ পোস্টার লাগিয়ে থাকে উনি আসলে কথা বলার না বললেই ভালো হতো কারণ উনি নেশাগ্রস্ত মানে হে নিজেই জানে না হে নিজে হুঁশ নেই যে মার খেয়েছে ও হুঁশ নেই ওই হিসাবে ওই আর
যেহেতু আইনের প্রসেস আছে, এফআইআর হয়েছে, দেখা যাবে কি হবে, আইনের প্রসেস চলবে। অসংখ্য ধন্যবাদ। মন্ডল মুখানি কাইসা পার্টি অফিস উদ্বোধনनि সাথে সাথে जों टाका जिल्लाते मान्दाय मन्डल मिलुइनाय जों काइसा जनसभा खुब गाहाम नायदों बिसोरनि जों खायमानि सिनिमिया प्रग्राम पाइने जों एकदम माने हहम जरम तंकजानि बिसोर देखिने सिनि प्रग्राम पाइलायखा सिनि जे खुमलंग एरियायाव मिया जों जे फ्लेग गायमानि अ फ्लेग न जे कयेकजन आति प्रमथानि मुंगिनाय जे दुस्ति दिखाय दंनाराव बरक हरनि 11टा हायरावबो सिनि फ्लेग न सम्पूर्णभावे जे खुमलंग एरिया सिनि फ्लेग दंमोन पार्टीनि जे फ्लेग আপনার সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় চিনি মুখ্যমন্ত্রী যে ফ্ল্যাগ ব্যানার ফেস্টুন দंमोन বড় নষ্ট হয়ে যায় আপনার কেন जों बिनो जागा बिदि मिसिलनि परेव बिखौ मिसिलनि खायमानि परेव जों এই रादाबखौ पियासो जों गोरान मुङैनो जों एफआइआर মানে বদল খাইগोन ना खायमा जोंहाबो सायमानो डाइरेक्ट प्रमोशन केदा अब সিপিএম नि फिगं बासिनान बागैनाय जे प्रमोशन मुङैनाय ताबो अनेक किछु माने सामुं सिदारा बाय ब्रक इनभल्व होई दंजा बरंनो खायो जोंहाबो कनफार्म जों हाबांगोथ' खोथालाय से नरक सामुखाय दंलायो टाउन बागे अबा हाके केसे गेदों नाना एक्चुअली सिनि बहाखैतो जों जतन गोबागै जतन समान बाक्सा खालायनाय जों सामुं खालायनो चेष्टा खालायदों अ जागाव जुदि बरक फ्लेग सिनि जे फ्लेग न फ्लेग माने न सिनि पार्टीनि गासे प्रतीक पार्टीनि गासे सिनि मुंसे अब नों आबनो जुदि नष्ट खायो सिनि बखा आगात ना बरक जुदि आबाय खाय दङ अब बरक न बुचिनाय सिनि फ्लेग नष्ट खाय बरक बुचि जरा फायदांनाय बं पार्टीनि तरफ থেকে अब बोबाग्रादा যেহেতু তে প্রমথনি সুপ্রিমো হিসাবে সিনি बोबाग्रादा बरन इन्स्ट्रक्शन रही दं बा बरदा दागि दं अब जों सायमानिया अब बरन सिनाय हे खालकेटर सगां अर जे कखुमनाय खस्थ बुजा माने अबनो दै टाउन सानु एक्चुअली अबनो तुइने जों कक सालायका कक सालायमाने बिसिङाव जों सायमानका हयতো हरनि 11टा 11:30 हायावखा जे गथना माने अबनो तुइनाय जे आजागाव जे इनभल्व जा बरबाय जों कक सालायका अब कक सालायमान बिसिङ दै खायने जों खायजिङाव जों अजा बिसिसा आलोचना खालायका अबनो तुइनाय जेसिनि एडिशनल एसपी साबाय जों अबनो तुइनाय खुब कम समयनि बिसिङाव जों बाहायबोदि ताम खायमान समसि दलनि बुखाक्ति साबो दङ आजागाव जों अबनो नायनाय जों अबनो किलार खायरे एमनेके बीजेपी नि बुखाक्ति कक सोजा जातुं खायसुले एक्चुअली सिनि बुखाक्ति कक माने बीजेपी नि रायरंनि बुखाक्ति जुदि बुखागो जुदि कक सिल जातुं जों अबनो ताबुबो सिनि बरक आजागा दङ है जों क्लियर सगिया जों क्लियर मान परिव जों अबनो क्लियर खायरे अबा हाके कामी आमजा रग कक थुमनाय रग नङि हटुक साटुक नङि सामुतं अबा हाके कामी रग फिरमन्दिगि रग अबा हाके लामका कासु बुजाके তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই।